টঙ্গীর তুরাগ তীরে বিশ্ব ইজতেমার দ্বিতীয় ধাপের আখিরি মোনাজাত চলছে। সরাসরি যাচ্ছি সেখানে। ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اقناهم بما شئت اللهم اقناهم بما شئت ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور نفوسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وعوضة وذنب وخطيئة ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم إننا ضعفاء فقوي في رضاك ضعفنا وخذ إلى الخير بنواصينا واجعل الإسلام منتهى رضائنا اللهم اشرح صدورنا للإسلام اللهم اشرح صدورنا للإسلام اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم إن نواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا فكن أنت ولينا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته يا أرحم الراحمين ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مرضا إلا شفيته وعافيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم آت نفوسنا تقواها اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال يا أرحم الراحمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأبصارنا وأسماعنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا
اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار अल्लाह हमारे जिंदगी के गुनाह को माफ फरमा अल्लाह हमारा गुनाहगार खताकार किया कर अल्लाह हमारे गुनाह से अल्लाह अपने मुझसे गुनाह ही बना अल्लाह आपने माफ करने वाला रब अल्लाह आपने खड़ा क्यों माफ करने वाला नहीं अल्लाह आज के लिए वजह माफ करे दे अल्लाह समस्त मोमिनीन मोमिनात के माफ करे दे मुसलमान नाना नानी के माफ करे दे अल्लाह हमारे माँ बाप के माफ करे दे अल्लाह हमारे उस्ताद के माफ करे दे अल्लाह हमारे साथी स्वजन के माफ करे दे हमारे साथ जरा मोहब्बत रखते के माफ करे दे अल्लाह जाদের হক আমাদের উপরে আছে अल्लाह তাদেরকে माफ करे दे अल्लाह समस्त मुस्लिमीन मुस्लिमात के माफ करे दे अल्लाह समस्त मोमिनीन मोमिनात के माफ करे दे अल्लाह ए मजमा के माफ करे दे अल्लाह के যেখানে अल्लाह इस बात से अल्लाह इस बार शुक्र के अल्लाह आपने माफ करे दे अल्लाह पूरा उम्मत के माफ करे दे अल्लाह ईमानी जिंदगी नसीब फरमा अल्लाह ईमानी जिंदगी नसीब फरमा अल्लाह ईमान हकीकत व कमाल नसीब फरमा अल्लाह ईमान हकीकत व कमाल नसीब फरमा अल्लाह ईमानी गुनाहबली अमल के नसीब फरमा अल्लाह तक़वा नसीब फरमा अल्लाह शुक्र सब्र नसीब फरमा अल्लाह जो ईमानी सिफात और गुनाहबली से अल्लाह सब अमल के नसीब फरमा अल्लाह ईमान संगे जिंदगी नसीब फरमा ईमान संगे मौत नसीब फरमा अल्लाह मौत अल्लाह मौत परवर्ती जिंदगी अल्लाह दोनों मध्य अल्लाह बरकत नसीब फरमा अल्लाह बरकत नसीब फरमा अल्लाह सुन्नत वाली जिंदगी शौक नसीब फरमा अल्लाह सुन्नत वाली जिंदगी नसीब फरमा अल्लाह सुन्नत मोहब्बत नसीब फरमा अल्लाह सुन्नत रूप में हमारे चला तौफीक नसीब फरमा अल्लाह सुन्नत रूप में चला तौफीक नसीब फरमा अल्लाह सुन्नत रूप में चला तौफीक नसीब फरमा अल्लाह सुन्नत शौक नसीब फरमा अल्लाह सुन्नत मोहब्बत नसीब फरमा अल्लाह साहिब सुन्नत मोहब्बत नसीब फरमा अल्लाह हमारे नबीर मोहब्बत हमारे बीच में पैदा कर अल्लाह नबीर मोहब्बत पैदा कर अल्लाह नबीर मोहब्बत पैदा कर अल्लाह अपना मोहब्बत अपना नबीर मोहब्बत पैदा कर सब मोहब्बतेर ऊपर अपना मोहब्बत अपना नबीर अल्लाह अल्लाह हमारे इस्लाम रूप में चला अल्लाह अपना नबीर सुन्नत रूप में चला अल्लाह खुशबू वाली नमाज नसीब फरमा अल्लाह फराइज के पूरा पूरा तौफीक नसीब फरमा अपने फर्ज हुक्म हमारे जिसे अल्लाह समस्त फर्ज के अदाय करने वाला बना अल्लाह हमारे खुशबू वाली नमाज पढ़ने वाला बना अल्लाह अपने যেরকম নামাজ পছন্দ করেন সেরকম নামাজ পড়ার তৌফিক নসিব ফরমান अल्लाह इल्म नाफे नसीब फरमान इल्म मोहब्बत नसीब फरमान इल्म रूप चलार तौफीक नसीब फरमान अल्लाह के इल्म मोहब्बत हमारे दिले पैदा करे दे अल्लाह के इल्म मोहब्बत हमारे दिले अल्लाह उलमा के मोहब्बत हमारे दिले पैदा करे दे अल्लाह उलमा के उनका तौफीक नसीब फरमान अल्लाह जिक्र ध्यान नसीब फरमान अल्लाह जिक्र ध्यान नसीब फरमान अल्लाह जिक्र ध्यान नसीब फरमान अल्लाह अपना
দেওয়া ইসলামের উপর চলার তৌফিক নসিব ফরমান। আল্লাহ আপনার দেওয়া আহকামাতের উপর চলার তৌফিক নসিব ফরমান। আল্লাহ আল্লাহ আমাদেরকে উত্তম আখলাক নসিব ফরমান। আল্লাহ উত্তম আখলাক নসিব ফরমান। আল্লাহ আমাদের আখলাকি আমাদের থেকে দূর করে দেন। আল্লাহ ভালো ভালো বিতর্কত গুণ আমাদেরকে নসিব ফরমান। আল্লাহ আমাদের ভিতরে আল্লাহ ভালো গুণ পয়দা করে দেন। আল্লাহ খারাপ যত দোষ আছে আমাদের ভিতর থেকে বাইর করে দেন। আল্লাহ সমাইল দ্বারা আস্থা ফরমান। আল্লাহ রাজাইল থেকে পাক ফরমান। আল্লাহ মুসলমানের জান মাল আবরু ইজ্জতের হেফাজত ফরমান। আল্লাহ মুসলমানের জান মাল আবরু ইজ্জতের হেফাজত ফরমান। আল্লাহ মুসলমানের দেশের হেফাজত ফরমান। আল্লাহ মুসলমানের দেশের হেফাজত ফরমান। আল্লাহ মুসলমানের দেশের হেফাজত ফরমান। আল্লাহ হর কিসমের আফাত থেকে হেফাজত ফরমান। আল্লাহ দুশ্মনী থেকে হেফাজত ফরমান। আল্লাহ আমন আমান কায়েম ফরমান মুসলমান দেশে। আল্লাহ মুসলমানের দেশকে হেফাজত ফরমান। আল্লাহ মুসলমানের দেশকে হেফাজত ফরমান। আল্লাহ মুসলমানের ঈমান আমাল আখলাকের হেফাজত ফরমান। আল্লাহ মুসলমানের ঈমান আমাল আখলাকের হেফাজত ফরমান। আল্লাহ মুসলমানের ঈমান আমাল আখলাকের হেফাজত ফরমান। अल्लाह मशहूर खुद मोहब्बत कायम फरमान। इत्तेफाक व इत्तेहाद कायम फरमान। अल्लाह झगड़ों में बराबरी हनानी के खत्म फरमान। अल्लाह इखलास दौलत नसीब फरमान। अल्लाह दुनिया तरफ ये खुद गर्दी रियाकारी के माफ फरमान। अल्लाह दावत वाला काम के पूरा आलम मुझे जिंदा फरमान। अल्लाह पूरा उम्मत के दावत वाला कदर पर मुजतमे फरमान। अल्लाह काम के हिफाजत फरमान। काम करने वाला दिल हिफाजत फरमान। अल्लाह काम समस्त मराकिज गुली के हिफाजत फरमान। दीनी समस्त काज যা ইখলাসের সঙ্গে আপনাকে রাজি প্রয়োজন করতেছে আল্লাহ সবগুলিকে হেফাজত ফরমান। আল্লাহ গায়বী দায়িত্ব শামিল হাত ফরমান। हर शरीर शरारत থেকে হেফাজত ফরমান। हर फितना থেকে হেফাজত ফরমান। अल्लाह हर फितना থেকে হেফাজত ফরমান। हर किस्म में रुकावट और बाधा के अपने दूर फरमान। अल्लाह अपना कुदरत दिया दूर फरमान। अल्लाह अपना कुदरत दिया दूर फरमान। अल्लाह अपना कुदरत दिया दूर फरमान। अल्लाह दिने काम चला रास्ता आपने खुलासा করে দেন। अल्लाह सब রকমের বাধা বিপত্তি দূর করে দেন। अल्लाह हर किसी में शरारत शरीरे शरारत থেকে হেফাজত फरमान। हर फितना থেকে হেফাজত फरमान। हक़ेर कलमा के बुलंद फरमान। अल्लाह बातिल कलमा के नीचा फरमान। अल्लाह बातिल स्कीम के फेल फरमान। अल्लाह बातिल स्कीम के बातिल विरुद्ध व्यवहार फरमान। अल्लाह हक़ सब रास्ता के खुले देन। अल्लाह हक़ औलाদের मदद फरमान। गायबी दायित शामिल हाल फरमान। अल्लाह कदम कदम नुसरत फरमान। अल्लाह सहूलत युस्र मामला फरमान। अल्लाह फजल करम मामला फरमान। अल्लाह आफियत मामला फरमान। अल्लाह आफियत मामला फरमान। अल्लाह যারা अल्लाह इस्तेमाल জন্য मेहनत করছে अल्लाह সকলকে তোর বদলা নসিব ফরমান। अल्लाह 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 আমন আমান কায়েম ফরমান। अल्लाह যারা আমাদের কাছে দোয়ার জন্য বলছে দেখছে আশা করছে তাদের সমস্ত জায়েজ হাজাতকে পুরা ফরমান। परेशान हाल में परेशानी के दूर फरमान। बीमार থেকে শিফায়ে কামিলা আজরা নসিব ফরমান। अल्लाह যারা ফরজে আটকা আছে তাদের গায়েব থেকে ফরজে সুরত পয়দা ফরমান। अल्लाह না হক মুকদ্দমায় আটকা আছে अल्लाह তাদের খালাসি নসিব ফরমান। अल्लाह बे औलाद के नेक औलाद नसीब फरमान। बेरोजगार के हलाल रोजगार नसीब फरमान। अल्लाह बे औलाद के नेक औलाद नसीब फरमान। अल्लाह बे शादीशुदा चले मेरे शादी इंतजाम फरमान। अल्लाह हमारे दुआ के अपना मेहरबानी जरा कबूल फरमान। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वलहमदुलिल्लाहि रब्बिल आलामीन। সরাসরি যুক্ত ছিলাম টঙ্গীর ইজতেমায় দ্বিতীয় ধাপের আখিরি মোনাজাতে।